السلام عليكم. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم جينا لا ميزون ديال جيب فيات شارع الحسن الثاني في الرباط. الناس اللي رحبوا بينا باش نديرو اون بيتيت فيديو عندهم، وكنشكرو السي عثمان لو ديريكتور كي نوزا بيرميتي باش نديرو هاد لا فيديو هادي ورحب بينا. اي بيان دونك غادي ندخلو ان شاء الله دابا لا ميزون. On va faire un petit tour. Donc voilà. C'est l'Alfa Romeo Giulia. Là, c'est l'Alfa Romeo Stelvio. La Giulietta. Ah. Et là, l'Alfa Romeo 4C. Pour le sujet ديالنا اليوم هو la Jeep Wrangler édition Sahara Unlimited. Voilà. Donc c'est l'édition 2019. C'est la dernière génération, la quatrième génération ديال Wrangler. كيف ما كتعرفوا la Wrangler c'est l'origine ديالها هي la Jeep Willys اللي بانت في الحرب العالمية الأولى، اللي كانت يعني خارجة على ود لو ميليتير. دونك من القدام كتشوفوا لي كاركتيرستيك ديال الجيب، هذوك لي لين فيرتيكو ولي زوبتيك اللي هما دايرين ليد افيك لي زونتي برويار كيجيو لتحت. avec un grand pare-choc كيف ما كتشوفوا. دونك كيف ما كتشوفوا معايا باش تفتحوا لو كابو كيتفتح هكا. Donc voilà le moteur. Donc c'est un moteur 4 cylindres 2.2 multijet avec une boîte automatique 8 rapports. Donc elle fait 200 chevaux et avec un couple de 450 Nm. Donc il reste un moteur puissant et économique. Il fait seulement 9 chevaux de puissance fiscale. Donc de profil. Donc كتشوفوا معنا le marche-pied. Voilà. كتشوفوا هاد les protections اللي كيكونوا باينين avec des jantes 18 pouces. Voilà. Donc le sigle Sahara Jeep Wrangler Unlimited.
Donc la version c'est 4 portes. Faire la 4 portes et 2 portes. Donc voilà, vue d'arrière avec des feux, des phares LED. Donc la caméra de recul كاينه في la route secours, comme ça يعني كتقدر تشوف le dernier point اللي عندك في la voiture. وتقدر تاخد un cache pour la route secours en option. Voilà. Donc pour l'ouverture du coffre. Donc pour le volume du coffre, la version 4 portes, fait 892 litres. Il est assez grand. Ou la version 2 portes, qui est un peu plus petit, qui fait 362 litres. Voilà. Donc je vois. Bien. Donc on a une prise 12 volts. Voilà, donc on a les attaches. Il y a le siège bébé. Où les sièges sont rabattables 2 tiers, 1 tiers. Donc pour comparer, on a dénoué comme la deux portes. Les 2 portes, ça reste une voiture pour les jeunes. الناس اللي مستيلين باغيين يديروا l'off-road. Ou la 4 portes, ça reste efficace pour les familles ou utile. Voilà. Donc l'ouverture ديال le coffre كتكون en 2 temps. Voilà. Donc voilà la voiture de l'intérieur. Le poignet de porte. Donc le réglage des rétroviseurs automatiques. Donc l'allumage des phares. On a pour régler donc la hauteur de la lumière. On a l'intensité. Ou le réglage il est également automatique. Voilà. Donc la cillerie il est en cuir. On a un rappel de la finition Sahara. Donc on a un espace de rangement. Voilà. Donc on a
le poignet qui est efficace. فاش تبغي تطلع يعني جا في la position اللي خصو يكون فيها. Donc on a le tableau d'instrumentation. Donc on a le compteur, un ordinateur de bord et le contour. Le volant, donc avec la commande vocale et pour la commande du téléphone. Donc pour régler les options les l'ordinateur de bord. De l'autre côté on est à droite. Donc pour le réglage del cruise control qui est l'adaptative ou bien tu peux le régler manuellement. Donc on a la commande des essuie-glaces, on a la commande des clignotants et des phares. Donc voilà l'écran central qui est une TFT 8 pouces. Voilà. On a la commande de climatisation. On a la commande de radio plus volume. Donc on a mute يعني الا بغيتي تحيد الصوت بالنسبه la radio. هنا هاد لا touche يعني pour le start and stop activer ou bien désactiver. Pour activer ou désactiver l'USB. هنا عندنا les feux de détresse. هنا هذا c'est pour هذا le صوت ديال الصوت ديال الرادار يعني بغيتي تخليه ولا ديزاكتيفيه. وهذه donc c'est pour فاش تكون داير une descente une pente اللي هي غيد يعني هابطه بزاف comme ça تاكتيفيها وكيهبط كيكون لو فريناج دونك الكترونيك هي كتقاد بوحدها. هنا سكرين اوف يعني باش تطفي هذا. Donc climatisation Bison. Donc في هاد la version Sahara كيكون عندك le toit ouvrant. Voilà. عندنا هنا un espace de rangement boîte à gants. بانت لي un peu صغيرة. Voilà. هنا عندنا des ports gobelets. خامة. هنا عندنا la coudoir. On a l'ouverture en deux temps. Voilà, l'ouverture الأولى كيكون عندك هنا un petit espace de rangement يعني دير فيه الوراق ديالك دير فيه بورموني ديالك et on a un deuxième espace qui est assez grand. Voilà, on fait une prise USB. هنا عندنا donc une prise. هنا donc les commandes ديال les vitres. عندنا هنا une prise USB AUX. alors هادو كيكونوا يعني pour la protection ديال هاد les prises باش تكون en off-road. donc la boîte elle est automatique. وعندنا هاد le deuxième levier يعني pour choisir واش تمشي en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices automatiques ou bien en 4 roues motrices part-time. Voilà. وكيف معروفة الجيب لو باربريز تقدر تهبطو يعني يتحل ويهبط.
دابا نشوفوا لا فواتور من l'arrière. وحتى هاد لاسيلغي اون كوير لي في لا جيب يعني سهله في لو نيتواياج. و بور ليسباس دونك كيف ما كتشوفوا كاين عندنا ان اسباس فوالا. بور لا سونوريزاسيون كيكونوا عندنا 9 او بارلور وكيكونوا هنايا في هاد لا بار سونترال. فوالا كيكون عندنا هنا ان اسباس دو رونجمون اي في لي بورت. يعني في الصيف الا خرجتي وحليتي لا فواتور ديالك غادي تبرع مع راسك. كيكون عندنا هنا هاد لو بواني. دونك فوالا من لافون كوتي باساجي. دونك عندنا هنا هاد لو بواني هذا مع هاد لو بواني. هاد لي بيكور جابني انا عاطينا ان لوك شيك. وحتى هاد لو تيسو هذا واخا كاين ان بو دو بلاستيك واني يعني c'est compréhensible parce que c'est une voiture qui est destinée surtout pour l'off-road. يعني حتى لو نيتواياج ديالها كيكون ساهل. voilà le start engine. Et pour comparer, donc on va voir la version de porte. Voilà. Et la finition reste la même. Juste la différence de taille. Voilà. On va chauffer les sièges arrière. Alors pour l'espace en arrière, كيكون شويه مضيق يعني الناس اللي عندهم لا تاي كبيره غادي يتزاحموا اللور وما يقدروش ياخذوا دي غران تراجي في هاد لي بلاص arrière. La distance entre ma tête et le plafond, ça reste raisonnable. Voilà. Donc voilà une autre Jeep Wrangler اللي ما محيدينش ليها لو هارد توب ديالها كوم سا باش نشوفوا فريمون لي اسباس arrière كيف راهم دايرين. يعني تبارك الله يعني كاين ليسباس كتحس باتساع. فوالا هاد لي باغ دو بروتيكسيون يعني فاش كتحيد لو هارد توب كيبقاو عندك هاد لي باغ هادو. اي بور ليسباس زعما لا فواتور اي سباسيوز. فوالا لا كليماتيزاسيون في لا فيرسيون في هاد لا فيرسيون كاينه لا كليماتيزاسيون في لي بلاص arrière ماشي فحال لا فيرسيون اونسيان اللي ما كانش فيها لا كليماتيزاسيون en arrière. Oui, une autre comparaison par rapport à la version ancienne, c'est l'isolement de la voiture من الداخل. يعني elle est plus efficace ou plus confortable. Donc voilà, باش نوريكم لو هارد توب فاش كيتحيد كيفاش كيكون. Donc voilà, on arrive à la fin de la première partie.
la présentation de le Jeep Wrangler édition Sahara. La prochaine partie, Inch'Allah, on fera un test drive. Je vais le comportement de la voiture ou la manipulation d'ILA. Et encore une fois, merci à M. Othman, le directeur de la maison Jeep Fiat, le Shari Al-Hassan Tani, Rabat, et à toute l'équipe اللي معاه يعني الناس اللي رحبوا بنا وخلاونا باش نديروا هاد لا فيديو هادي ان شاء الله ils vont nous réserver une voiture pour le test. Donc à la prochaine vidéo. Bye.